गुड मॉर्निंग सांग मैंने आज विषय रे कहबी जे आमर सबूर एबे नुआ कौन क्वार्टर फोर रिजल्ट आसुची। क्वार्टर फोर माने कौन यही जो 3 मास रे थरे आपण माने जानिचंती आमर कौन जो कंपनी माने कौन तांकर रिजल्ट माने कौन प्रॉफिट होईची कि लॉस होईची कि कौन होईची तांकर से विषय रे देबे। सब बेले मन रखंतु जदि आपण शेयर मार्केट रहिया पई चाहुचंती जो भी शेयर किनचंती तार 3 मास रे थरे जो रिजल्ट आसुची ताकू पढ़िया पई पड़िबो, आपन को जानिया पई पड़िबो। ताले जानतु कौ शेयर विषय आपन को कहया पे जाऊँगी से डिविडेंड देइची या नहीं, तार कौन प्रॉफिट होईची कि लॉस होईची। मु आगु भी बहुत से शेयर विषय रे पूरा डिटेल से आपनकर वीडियो भी देइची। एटा कि फ्यूचर रे गोटे मल्टी बैगर शेयर एवं सबु बेले आपन को कौन प्रॉफिट रिटर्न कमे कि देइची से विषय रे मु आपन को कहबी। चलंतु जदि आपन मो चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना ताले मोर चैनल ना होची मार्केट मंत्र आपण माने डिस्प्ले रे देखि पारथिबे एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एवं बेल आइकन को भी दबाई दियंतु। फ्यूचर रे आपन को नुआ नुआ वीडियो आपन को आनिके देबी। आपन को डेली गोटे गोटे वीडियो आपन को बनै के दउची एवं आपन कोन करि पारबे तादरु बहुत किछि शिखि पारबे। चलंतु आपन केमिति गोटे बैंक रो रिजल्ट आ केमिति गोटे एथरो आपन रिजल्ट देखिबे। प्रथमे आपन जिबे कोथरि को गूगल को जिबे। गूगल ले आपन कोन करिवे बीएससी कैलेंडर मार देबे। बीएससी कैलेंडर जोटा ऊपर आछी तारि ऊपर क्लिक करिवे। तापर क्लिक कर सारला परे सबा ऊपर रे आपन क्लिक करिवे जोटा देखा होची बीएससी इंडिया। बीएससी इंडिया ऊपर आपन क्लिक कर सारला परे देखिवे आपनकर डिस्प्ले रे आसी जिवो ना सबु कंपनी रो ना गुडा आपनकर आसी जिवो। आपन को देखौची केमति आसीबो। टिके समय नेट टिके स्लो थिबार आपन को देखि त आपन को देखौची केमति आपनकर नेट रे आसीबो। तो एमती आसीଯିबो। एमती सरफेस रे आपन देखि पारथिबे सबु कंपनी रो एमती आपनकर लिस्ट आसीबो। तो देखंतु इन्फोसिस आपन सब जेति बड़ कंपनी रो सब बळे रिजल्ट एमती एचडीएफसी बैंक आपन देखि पारछंती 17 तारिख रो रिजल्ट। इन्फोसिस 14 तारिख आज डेट इन्फोसिस दबो। जदि आपन मु कहबी आपन को शेयर ना होची टीसीएस। टीसीएस आपनकर कोन 12 तारिख दिन रिजल्ट देखैछि। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ऊपर क्लिक करके सबमिट मार सारला परे आपनकर आसीजिवो रिजल्ट। तो आपन देखिए केमती डाउनलोड करिवे मु आपन को कहि देबे। मु सबमिट कर सारला परे तापरे टाटा टाटा नहले आपन डायरेक्ट आपन भी सर्च करि परिबे। देखंतु एठी जो अछि टीसीएस आपन सर्च कर दियंतु। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ऊपर आपन क्लिक कर सारला परे तापरे आपनकर सबा तळ को जिबे। देखिबे मु कहि दउची कोठी के आपन जिबे एवं केमिति डाउनलोड करिवे। सबा तळ को जिबे। देखिबे तळे आपनकर गोटे आसुथबो देखो कॉर्पोरेट एटी अनाउंसमेंट ऊपर आसुची। अनाउंसमेंट ऊपर कोन करिवे आपन सेठी कोन करिवे देखंतु फाइनेंशियल रिजल्ट बोली गोटे आसुची। फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द ईयर एंड एट मार्च 31 एंड डिविडेंड तारि ऊपर क्लिक कर सारला परे आपनकर गोटे देखंतु एठी राइट साइड को कले आपनकर गोटे राइट साइड को कले आपनकर गोटे पीडीएफ ऑप्शन आछे। से पीडीएफ ऊपर आपन क्लिक करिवे। पीडीएफ ऊपर आपन क्लिक कर सारला परे से ऑटोमेटिकली आपनकर कोन डाउनलोड हे जो। तो डाउनलोड हे सारला परे ओपन हबो। ओपन ने देखि पारथिबे आपन कोन टाटा कंसल्टेंसी बा टाटा टीसीएस रो आपन देखि पारथिबे केते तारिख रे भी आपनकर हेजी। देखंतु एठी लिखा है फाइनल रिजल्ट फॉर द एंडेड ऑफ मार्च 31 एंड रिकमेंडेड फॉर द फाइनल डिविडेंड। आपन भी एठी देखि पारथिबे 15 टका रे डिविडेंड फाइनल डिविडेंड 15 टका रो आपनकर कोन कंपनी ये करछि। जे फाइनल डिविडेंड हबो बोर्ड मीटिंग रे आपनकर कोन सेटा को मंजूरी मिली गले आपन को से फाइनल डिविडेंड गोटे शेयर रखितले आपन को 15 टका लेखा फाइनल डिविडेंड मिली जिवो। तापर हम जानिबा कोन रिजल्ट तळको आसले देखिबे आपनकर रिजल्ट। एटा हला कंपनी रो रिजल्ट। रिजल्ट रे आपन केमती पढिबे आपन देखंतु तार कोन प्रथम हेले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपनकर कोन कंपनी कोन केते टका आ ए सब नंबर गुडा आपनकर मन रखंतु करोड़ रे केते टका आपनकर करोड़ माने जति के धर मु आपन को कहूची 43,705 कोटी टका रो आपन जानि पारथबे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ने देखंतु अदर इनकम आछि, टोटल इनकम आछि, एक्सपेंसेस आछि, सब आछि। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ने आपन कोन करिवे देखंतु तीनिटी एठी कॉलम अछि। गोटे हला मार्च 31 2021 आ गोटे अछि डिसेंबर 31 2020 आ गोटे मार्च 31 2020 कोन ता माने ईयर एंड ईयर देखंतु ईयर एंड ईयर आपन जानि पारथिबे। गोटे हला मार्च 31 2020 रे आ गोटे हला मार्च 31
ମାନେ ଏଇଟା ୱାଇ ଓ ୟୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ୱାଇ ଓ ୱାଇ ଇୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଇୟର୍। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାର୍ଟର। କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମାନେ ଡିସେମ୍ବର 31, 2020ରେ କେତେ ହେଇଥିଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ, ମାନେ 3 ମାସରେ ଥରେ କେତେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି ଆଉ ବର୍ଷକରେ କେତେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ରେଭିନ୍ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ଅପରେସନ୍, ମାନେ କ'ଣ ରେଭିନ୍ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି ତାର ମେନ୍ ଇନକମ୍ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଉଛି ତା ଦେହରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ 39,946 କୋଟି ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା, ତ ଏବେ କେତେ 43,000 ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଛି। ଆର ବର୍ଷ 3 ମାସ ଆଗରୁ 42,015 ଥିଲା, ଏବେ ଅଛି 43,705, ଏଥିରେ ବି ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଛି। ଅଦର ଇନକମ୍କୁ ଏତେ ନିଆଯାଏନି, ତଥାପି ଅଦର ଇନକମ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଅଦର ଇନକମ୍ରେ ବି ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଛି। ତ ଟୋଟାଲ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଟୋଟାଲ୍ ଇନକମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଟୋଟାଲ୍ ଇନକମ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ 40,684 ଅଛି, 42,706, ଏଥରକ 44,000, 2,000 ପାଖାପାଖି କୋଟିର କ'ଣ ଅଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍, କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀର ହେଇଛି କି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା 29,921, 30,000, ତାପରେ 31,000, ଅଧିକ ନାହିଁ, ପାଖାପାଖି ସମାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ୍ ଥିବ ଏକାଥରକରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଧର ଏଠି 29, 30, ଏଠି 35, 36 ହେଇଥିବ, 5,000-6,000 କୋଟି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ସେଟାକୁ ବି ନଜରରେ ରଖିବେ କ'ଣ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି କମ୍ ଥିବ, ଏମିତି ଅଳ୍ପ ହେଇଥିବ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅନୁସାରେ, ତାହେଲେ କିଛି ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ବିଫୋର୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଖିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରଫିଟ୍ ବିଫୋର୍ ଏକ୍ସେପସନାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଥିଲା 10,512, 11,000 ଏବଂ 12,000। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ମେନ୍ ହେଲା ଇନକମ୍ 10,512, 11,000 ଏବଂ 12,512 ଟଙ୍କା ତାପରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫର୍ ଦ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା, ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀର କେତେ ଇନକମ୍ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା 8,093, ଏବେ 8,727 ଏବଂ 9,000। ଏଇଟା ସବୁଯାକ କ'ଣ ଅଛି ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବି ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଛି, କ୍ୱାର୍ଟରଲି ବି ଗ୍ରୋଥ୍, ଇୟର୍ଲି ବି ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ EPS ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଅର୍ନିଂ ପର୍ ସେୟାର ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ 21, ତାପରେ ହେଲା 23, ଏବେ ଅଛି 24। ଆରାମସେ ଆପଣ କ'ଣ ଏ କମ୍ପାନୀଟାକୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣ ହୋଲ୍ଡ କରିପାରିବେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖେଇଛି, କମ୍ପାନୀର ଗ୍ରୋଥ୍ ବହୁତ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବି କରିପାରିବେ, ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ଗୁଗଲରେ ଧର ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ TCSର ରେଜଲ୍ଟ, ଦେଖିବେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଅଛି। TCS ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆପଣ ମାରିଦେଲେ ଦେଖିବେ ଆର୍ଟିକେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆର୍ଟିକେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଦେଖେଇଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ Q4 ରେଜଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନସିଡର ରେଜ୍ ହେଲା କେତେ 15% ଅଫ୍ ହେଇଛି ଏବଂ କେତେ 15% ଅଫ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ରେଭିନ୍ୟୁର 15% ଅଫ୍ ହେଇଛି, ମାନେ 15% ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ତାର ସେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ସେ TCSର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। TCSର ଆପଣ ଯଦି ମାରିବେ ସେୟାର ପ୍ରାଇସ୍, ଆପଣ TCS ସେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ମାରିଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ଭୟାନକ ଗିରାବଟ। ଆପଣ ଏଇ ଗିରାବଟରେ ଆରାମସେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, କିଛି ସେୟାର ବି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଆରାମସେ, ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ 10 ଥର ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ, ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ 5 ଥର କ'ଣ TCS ଭଳିଆ କମ୍ପାନୀ, ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଗିରାବଟ ଆସିବ। ତ ସେଇ ଗିରାବଟକୁ ଆପଣ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିରେ ରଖିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ପାଖାପାଖି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର 3,343। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କମ୍ପାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି, ପାଖାପାଖି 3,000 ଟଙ୍କାରେ ଚାଲିଛି, ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 400 ପଏଣ୍ଟର ଗିରାବଟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆରାମସେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ରଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା କମେଇକି ଦେବ। ଗୋଟେ ନମ୍ବର 1 କମ୍ପାନୀ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ 2 ନମ୍ବର କମ୍ପାନୀ ବି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଇ କମ୍ପାନୀଟାକୁ ଆରାମସେ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଏ ସେୟାରକୁ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଧନୀ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କରୋଡ଼ପତି ବି ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।